Okay, so sa COC2, after ninyo atong COC2 nga nag-wiring mo, nag-crimping mo, nagtaod mo sa patch panel to PC and nag-network. So ari na dayon ta ni COC3. Mag-add rules na ta, mag-add na tag organizational unit nga na OU and GPO. So first of all, so ang una, press the Control Alt Delete on the keyboard. So i-Control Alt Delete lang ninyo sa inyong keyboard para makabutang mo sa password. Then ang atong password nga atong gibutang ganina, katong CSSC nga dako, SS at 1 2 3 4 5 na. Then enter. After ana, makasod na dayon mo dire. Wait lang. Okay. So okay, after atong nga pagkasod ninyo sa inyong password, makita na din ninyo si server manager. So before na, i-close lang sa ninyo. So ato sang i-off si firewall para makasud ta. So i-off na to si firewall, diri sa ubos, down ta, aning na internet, right click, then open network and internet settings. Next, kani scroll down lang ta sa ubos, nya natin makita diri nga Windows firewall. So i-click ta na. Next, kaning tulo ngayon nakita karon, inyo ning i-off si domain, si private and si public. So in solve pag off, i-click lang si domain, then click lang ni off, then back, then ari na din ta ni private, then off, then back. Sunod si public, off pod, then back. After nag-off, i-close ni ninyo. Then i-click ninyo si change adapter option. So ato tong ibutang diri ang katong IP address nga atong gi set up sa router sa COC2. So kani i-change adapter option, i-click ta ni. Then i-double click sad ta ni si Ethernet. Then i-click sad ta ni si properties. After ni properties, i-click ta ni si Internet Protocol version 4. Kani ikaw pat para dali ra kay mo makita ikaw pat siya. I-double click or click the properties. So double click, then use the following IP address. So ibutan nato diri si IP. So i-click sa tani. So atong IP address natay set A, set B, set C. So sa ako lang akong gamiton ang set A. So 10 buta to set 10 10.0.0. Ibutan na to si server. So si server 40. Okay, so atong IP address ni server kay 40. Next, i-click lang si subnet mask, automatic siya mogawas og 255.0.0. So ato dayong default gateway, so 1 ang last. So 10.0.01. So mao ni ato ang default gateway. So dili gini siya malidan diri ha. 1 ra gini siya diri last. Then ato ang preferred DNS server mao ni kaning 40. Mao ni ato ang server IP address sa ubos 10.0.0.40. Okay, so i-okay na ta na. Then okay sad. Then close. Then i-close po ni, close lang sad na. Then adto na dayon ta ni server manager. So asa makita si server manager? Ari ta diri sa ubos. Then i-click ta ni si server manager. So atong buhaton mag-add na ta og rules. So after ani, i-click ta ni si add rules and features.
Then next lang, next, next. Then ana diri. So i-add nato si ADDS or si Active Directory Domain and Services. Na niya add features. Sunod si DHCP server, add DNS, add and print and documents. So i-add taning tula si ADDS, si DHCP, DNS and print and documents. Mo ni ang sa first atong i-add. Then ang sa second kay ang Windows Server Backup kinaubsan. Mo ni inyo i-add. So i-check box lang ni si Windows Server Backup. Then next na lang ni ninyo until na mo gawas nga install. So next, then next lang gyapon, then dara na mo gawas nga install. So install lang. Yawaton lang nato siya mahuman og install. So makita ninyo diri ang inyong gipang install. So si Active Directory Domain and Services, DHCP, DNS and si print and documents dayon og si Windows Server Backup. Ana, waton lang nato maman siya install. Okay. So humana siya install. So i-close lang tani. Then ari din ta sa ibabaw kaning notification. Then i-click si complete DHCP configuration kani. Then commit, then close. Sunod, i-click nato balik si notification, i-click nato si promote this server to domain controller. Click na. Then i-add new forest lang nato. Then i-type nato diri ang css.com. Na depende siya og unsa ihatag sa papel na usay tesda.gov og css.com. So ato for example css.com lang. Then next. Ato na siya mo load. Okay. After atong loading, ibutang nato diri ang password. Ang password ganina sa pag-login nato katong CSS gyapon at 12345. Dako ang C. So CSS at 12345. Mao ra gyapon ang password. Na. So sakto yung password. So mo next siya diri automatic makita nyo ang next. So next lang. Then next. Then ang kaning NetBIOS domain ani next lang sad gihapon. After niyo makita tong CSS nga NetBIOS name. Next. Then wata lang mag-loading. Next. Next. Wata lang gihapon. Then after atong loading, na mo gawas diri install. So i-click lang ang install. Then huwata lang until nga mugawas tong restart now. I mean mo automatic siya restart siya after aning installing. Okay. So na makita ninyo ingon ani nga you're about to sign out. So i-close lang. Then huwata lang siya kay mo automatic ra ni siya restart. Wato na ninyo until huwata lang ninyo until mo boot siya balik pa dong sa katong mag-input mo sa password ninyo. Okay, so humana mo tog restart. So Control Alt Delete lang gyapon ta para makasud mo sa input sa password. So okay, so ang password CSS at 12345. Wait lang. Na. So after nyo butang sa password, mag-add din taog organizational unit. So unsaon siya pag-add? So aton sa nato mo gawa si server manager. Okay, so nigawas na. So ang pag-add sa organizational unit, arita ni tools. Then naa diri mga Active Directory, Administrative, Domain, Module, and Sites. So atong pilion diri si Active Directory, Users, and Computers. Na. Sunod,
Okay. So, mo ni ang usa ka tab. Mo ni ang sa Active Directory users and computers. So, sa kilid na ay css.com. So, i-right click ta na. Then new. Then organizational unit kani. I-click ni ninyo. So, i-type na to diri last name lang, Castro nya /ou. Ana. So, okay. Next, asa to siya pangitaon. So, i-arrow down ni nato si css.com, arrow down. Then, dara, si OU, si Casto/OU. So, i-right click tani kay mag-create tag user. So, right click, new, user. So, ato ila ibutan diri atong name na. Then, andiri kay user 1. I-type na to sa user logon kay user 1. So, next lang. Then, ang password mo rin gihapon. CSS. Dako nga CSS at 12345. Type gihapon at 12345. Na, after nyo butang og password, i-uncheck ni ninyong first. I-check ning ikaduhag, ikatulo. Na, so, i-next lang dayon. Then, finish. Sunod, mag-create ta og folder. So, arita diri ni libraries. Kani. Sa ubos. Then, i-click ta ning this PC. Then, ari din ta ni local disk D. So, ihimo tag folder diri. Click ta ning babaw para dali ra. Ihimo ta dihag testda. Enter. Sunod, maghimo tag folder ni users. Na. Then, enter. Sunod, i-right click tani si users. Then, properties. Then, sharing. Next, share. Sunod, ato ni siya i-click kaning arrow diri sa kilid para makita to si everyone. Click si everyone, then add. Then, si under ni everyone na i-arrow diri sa kilid niya, i-read and write tani. Na. Then, share. After ana, i-done lang. Na makita dayon nimo diri, ingato, ma-close. I-right click lang balik niya, properties. Makita nimo diri ang network path. So, imo ning kapihon. Kinahanglan way mabili na niya. Kapihon na nimo tanan. Ana. Right click, copy. Then, close. So, i-close sad ni. Balik ta diri ni server manager. So, mag-create tag GPO. So, ari ta ni tools. Then, pangitaa si group policy management. So, i-click na. Sunod, diri sa kilid na i-forest diri, na i-arrow, i-arrow down. Then, i-arrow down po ni si domains. Then, i-right click si css.com. Then, i-create a GPO. So, ari ta diri, i-click taning create a GPO. Then, last name lang. Castro/GPO. Ana. Okay. So, para makita na to atong gi-create, i-arrow down na ni si CSS. Then, dara. Ato ang gi-create. So, i-right click lang ni siya. Then, edit. Then, under ni user configuration, kani siya, i-arrow down si policies. Arrow down si Windows settings. Yeah, i-click si folder redirection. Click lang. Ayun yung arrow kanilang. Then, i-right click si desktop. Yeah, properties. Then, i-click ning arrow diri. I-change to basic. Then, i-paste diri. Ang katong imong gi-copy nga network path, ari nimo i-paste. Na, niya apply. Then, yes. Then, close. Sunod, ato na siya i-connect si client diri ni server. So, unsaon pag-connect, ato to siyang i-open, ato ta sa ato ang client nga PC. Okay. So,